continue being in government. I'm being really blunt and biased because that's what I feel and that's what I think and that's what I have seen in the last 10 months. तो जब आपका ऑब्जेक्टिव ही हुआ है तो फिर आप उसी तरह से चलेंगे ना. हमारा ऑब्जेक्टिव वो नहीं. हमने कुर्सी नहीं अपनी संभाली, राइट. हमने कोई उन्होंने तो अपनी कुर्सियां संभाली. They have to continue being in power. So for that they need to make sure कि अमेरिका खुश हो उनसे. देखिए, अमेरिका को खुश करना और पावर में रहना तो मुझे समझ आता है. पाकिस्तानी यूथ को, इस कौम को ये समझ नहीं आता कि इंडिया को खुश करके पावर में रहने से क्या मुराद है. वो भी मैं आपको समझा दूं, वो बहुत क्लियर है. क्योंकि जब आप भारत को पीस करते हैं तो अमेरिका खुश हो जाता है. तो वो सारी चीजें लिंक्ड हैं. अच्छा, जब हमें ये फीका सा, यूजलेस सा रेजोल्यूशन मिला तो जो कुछ लोग थे जो ऑब्वियसली हुकूमत के साथ मतलब काफी अच्छे. देखिए, पार्लियामेंट में एक मसला ये भी है ना कि आपकी लॉबिंग बहुत चलती है. तो आप हर चीज पे हर पार्लियामेंटेरियन सॉरी टू यूज दैट वर्ड नहीं लेना चाहता हुकूमत के साथ. और कुछ पार्लियामेंटेरियन होते हैं उनकी जो उनका जो काबा किबला है मतलब वो बड़ा एक ही डायरेक्शन में होता है क्योंकि यू हैव टू डू थिंग्स फॉर द स्टेट. अगर आपकी डायरेक्शन ही स्टेट है तो फिर आप ये नहीं सोचेंगे कि आप किसको हर्ट कर रहे हैं, किसको प्लीज कर रहे हैं. लेन देन थोड़ी बहुत होती है कि भाई उसमें वो गवर्नमेंट का जो बना था दे वर काइंड टू ऐड इन दीज वर्ड्स, आई आल्सो हैव टू बी अकोमोडेटिव स्लाइटली. बट बॉटम लाइन तो नहीं चेंज हो सकती ना. आपकी सिर्फ तो सेम होनी चाहिए. जब मुझे वो नजर आया तो उन्होंने मुझसे पूछा जी माधुरी यू वांट टू ऐड समथिंग बिकॉज they were very kind. I mean, उन्होंने मेरी पार्टी वालों ने भी कहा कि since I was doing most of the work, इसको वैसे ही मैं पार्टी पॉलिसी मैंने अपनी लीडरशिप के साथ बैठ के मैंने ही फॉर्मुलेट की हुई थी इससे. तो उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा आप कुछ ऐड करना चाहेंगे. मैंने जब देखा तो I had a heart attack. I was like, this is so useless in the sense that it has no punch. This is so close. This is again one more appeasement tactic. तो फिर उसमें वो चीजें हमने डाली. जब हमने डाली, अच्छा आई वाज कन्विंस्ड, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. मैंने कहा यहाँ पे बड़ा तमाशा होना है क्योंकि ये चीजें वो अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि उनकी पॉलिसी अपीजमेंट की पॉलिसी है. उनकी पॉलिसी भारत के साथ आंखें दिखाने वाली नहीं है और उनकी पॉलिसी उसकी बुलिंग टैक्टिक्स को एक्सेप्ट करने वाली है. तो यहाँ पर डेफिनेट इशू होना है क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर उसको निकाल देगा या कोई ना कोई मसला होगा. अच्छा, सरप्राइजिंगली वो फॉरेन मिनिस्टर उस दिन था नहीं, वो स्टेट मिनिस्टर था उस दिन. एंड स्टेट मिनिस्टर वो एक्सट्रीमली अकोमोडेटिव और उनके जो भी सारे लोग थे उन्होंने कहा ठीक है नो प्रॉब्लम. फिर एकदम से ऑफकोर्स फिर मुझे लॉबिंग करनी पड़ी. फिर मैंने नून से बात की, फिर मैंने अपने पार्लियामेंट्री अपनी जो टीम थी उनसे मशवरा किया. फिर अतिया नायतुल्लाह टीम अप टू बीफ अप द एफर्ट. This is so extreme work. It's not one person. मतलब टेरर, जब मैंने वो टेरर डिसमेंटल टेरर नेटवर्क किया था ना, वो बेसिक पंचलाइन वो थी. तो ये जरूरी है. इट्स हार्ड हिटिंग बट इज जरूरी है. तो इस तरह से टीम वर्क के साथ हुई जाती हैं चीजें अगर आपकी नीयत साफ होती है. नीयत साफ, मंजिल आसान. Exactly. ना मालूम बुनियाद वाली बात आती है. लेकिन now the next question. Let's move on from politics to do you see hope? What you have seen in the last 10 months and before as well. Do you see hope in Pakistan for the future? Do you see this government running? What do you see? What kind of hope? Of course there's hope. If there's no hope, then we should go home and bake cookies. I mean, हमारा job description क्या है? अगर hope दिखाना नहीं है तो फिर then we should just go home. Seriously. Do you really believe that the people of Pakistan and the youth who walk on the road, who climb on the bus every day to go to school, face all of that terror in Peshawar area, in Karachi, have hope in this country now? बट उनको होप दिलाना किसका काम है? अगर किधर से नहीं देखिए, डेफिसिट है, राइट? Taking you as an exception, I don't see any hope. हुकूमत का काम है. नहीं, मैं आपको बताऊं, उनको होप दिलाना किसका काम है? वो जिम्मेदारी किसकी है? वो जिम्मेदारी है हुकूमत की. बट अगर हुकूमत नहीं निभा रही अपनी जिम्मेदारी तो वी हैव टू काइंड ऑफ यू नो बी द गाइडिंग फोर्स बिहाइंड दैट. तो उसमें सिंपल सी बात आ जाती है. अगर आप ही अपने हाथ पैर छोड़ के बैठ जाएंगे, अगर आप ही अपने घुटने टेक देंगे और कहेंगे भाई यहाँ पे कुछ है ही नहीं, फेल स्टेट है, यूजलेस है ये वो, तो फिर आपने और फिर किसी और में क्या फर्क है? Marvi, what I am hearing from all the big leaders, देखिए Marvi, what I am hearing from all the so-called big leaders of Pakistan is Pakistan seems to be a failed state. Pakistan is happening this. It is very difficult. This is happening. We cannot take on our enemies. We don't have the resources to take on our enemies. A
President of Pakistan gives a statement one day that we will try to stop this, save this country till the last breath, last blood in our body. The next day, the defense minister stands up and he says, "Oh, we cannot take on these people. They are more powerful than us." What the heck? صحیح کہہ رہے ہیں. What the heck? I mean, I agree. جب مجھے اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو my blood boils as well. کہ بھائی ہلو, آپ نے اور دکھانا ہے, آپ لیڈرشپ ہے. مطلب اگر آپ ہی رسپونڈ ہیں یا آپ ہی غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں تو پھر عوام کیا کرے گی. اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے. The guy who doesn't have gas in the morning, جب وہ اس کے بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں اور وہ چولہا نہیں جل رہا ہوتا, یا جو بندہ جو ولیجز میں تو خاص طور پہ دیہاتوں میں زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, تو جب اس کے پاس بجلی نہیں ہے, جو the guy who بھائی یہ تو آپ کو اس میں دیکھیں, the guy who's actually trying to run a textile mill, اور اس کے پاس بجلی نہیں ہو, اپنا ایکسپورٹ آرڈر کیسے میٹ کرے گا, اور اس کا امپیکٹ اکانومی پہ کیا ہوگا. سو یہ سارے جو ڈفرنٹ ٹائپس آف پیپل ہیں, ان ساروں کا ہوپ تو لوز ہو رہا ہے نا. بالکل ہو رہا ہے. ڈیٹیریٹنگ. میں نے کل بات کی تھی میڈیا میں, اینڈ میں نے بہت سوچ سمجھ کی بات کی تھی. میں نے فیل اسٹیٹ کی تو بالکل بات نہیں کی, لیکن میں نے ساورنٹی گیپ کی بات کی. مطلب کچھ یوں کہ جہاں آپ کو ایک تو ڈی فیکٹو ساورنٹی آپ کی ہوتی ہے, ایک ڈی جیرو ساورنٹی ہوتی ہے. ساورنٹی جنرلی obviously لمیٹڈ ہوتی ہے ہر ملک کی. جتنے آپ ڈیولپ ہیں اتنی زیادہ آپ کی ساورنٹی, اس میں تو کوئی شک و شبہ ہے نہیں. تو اگر جس ملک میں آپ کا ساورنٹی گیپ انکریز ہو رہا ہے تو وہ تو جا رہا ہے کیوس کی طرف. نہ یہ کہہ کے آپ نے مانی روکنا, یہ کہہ کے آپ نے ڈائریکشن دکھانی ہے کہ جی سچویشن بری ہے, کیونکہ وہ تو سب کو نظر آ رہی. یہ کہنا کہ سچویشن بری نہیں ہے would be really ludicrous and people will laugh at you because they know they are on the ground, they can see that things are not that great. تو جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ چیزیں are moving downward tsunami جس کو ہم کہتے ہیں, تو ہو رہا ہے, تو آپ نے ڈائریکشن دیں گے کہ بھائی وہاں سے نکلنے کے راستے کیا ہے. یہ تو سب کہہ سکتے ہیں کہ آپ نیچے جا رہے ہیں, تو ساورنٹی گیپ کو کلوز کرنے کے راستے اب ان the next couple of weeks I'll be talking more about that because I've just launched this new concept. That's wonderful. I want to talk about the solutions. Exactly. This is where I wanted to come next as well. آپ نے hope دینا ہے. بالکل. This is where I wanted to come next as well. The reason being کہ on your you hate drawing room talk and I don't really want to do drawing room talk as well. The point that I want to talk about is more like کہ ہر جگہ پہ ان کے پاس ایک سولوشن ہے جی, جو اس ملک میں پرابلم ہے وہ پچھلے 8 سالوں میں کریٹڈ کردہ. اگر آج کوئی بندہ کسی ٹریفک حادثے میں بھی بیچارہ فوت ہو جائے, وہ بھی پچھلے 8 سال کی حکومت نے جو کیا اس کی ریزن ہے. اگر کوئی سڑکوں کی لائٹیں آف ہو جائیں تو وہ بھی پچھلے 8 سال کی حکومت نے کیا ہے. اینڈ دیر آر لاٹ آف فیکٹس دیٹ دے گیو آؤٹ which can't be challenged and we know those are wrong. The point is کہ اب جو solutions جو ہم دیکھتے ہیں, there is nobody, everybody is pointing out problems, solutions. As you said, we need to talk about that. Or the solution for what position we are in right now. Do you think the change in the government is required to do it? Or do you think we will have to let the system run for next 5 years exactly like it is running right now or even worse in future? Is that the solution? Okay. The democratic system has to run the way it has to run. Uski disruption is never a good idea. وہ تو ہر democratic politician یہی سمجھتا ہے. I'm not, sorry, let me clarify. I'm not saying destroy the democratic system. What I'm saying is change the government. Yeah. Can this government deliver? The simple answer is no, I don't think so. Because for the last 10 months it hasn't delivered. مطلب ہم نے تو 3 مہینے بعد یہ 100 days, if you remember, there was a 100 day marker that they started. They made tall claims. بالکل. This is really, I mean, strange because it was the wrong kind of start to take. کہ ہم ٹھیک ہے, مطلب everyone has objectives. The 100 day objectives ان سے کافی بہت زیادہ bloated تھے, اور کچھ تو doable بھی تھے. جو doable تھے وہ ہی نہیں ہوئے. تو ہم نے ایک پرچہ آگے کر دیا کیونکہ آپ ہی نے کہا تھا 100 day میں آپ اتنی ساری چیزیں کریں گے, آپ نے نہیں کی, ہم نے آپ کو بتا دی. اب آپ ان کو کر کے دکھائیں کیونکہ آپ نے کمٹ کیے. اور پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ آپ نے الیکشن میں کیا پرومسز کیے تھے جس کی بیسس پہ آپ کو ووٹ ملے, ہمیں نہیں ملے. رائٹ, ہم اپوزیشن میں, ہمیں نہیں ملے وہ وننگ ووٹ, تو آپ ان کو کر کے دکھا دیں. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ 10 مہینے ہو گئے, اور اب تو بیسٹ تھنگ تو یہ ہو گئی ہے کہ پرائم منسٹر نے ہم نے فلور ہاؤس ایکسپٹ کر لیا کہ خبردار کوئی بھی کیبنٹ منسٹر یہ ایکسکیوز یوز کرے, کیونکہ وہ پارلیمنٹ میں ہمیشہ یہ ایکسکیوز یوز کرتے ہیں, میڈیا میں بھی, کہ جی وہ پچھلا ورثہ ہمیں اتنا برا ملا. ورثہ تو گریٹ تھا لیکن ایکچولی انہوں نے وہ اس کو فکس نہیں کرتے کہ آگے نہیں لے کے مینٹیننس میں کچھ چیز ہوتی ہے نا, اپنی کیبنٹ کی
But that thing the Prime Minister has said it. If you don't refer back to the visa issue, now move on. You know, the Prime Minister کہہ چکے ہیں, تو اب تو کوئی ایکسکیوز رہی نہیں ہے. میرے خیال میں مجھے جو مزے کی بات جو